Dixon O, the CFO from Tunduk. Today we are at this Proton dealers in KL, giving out our own 10th anniversary lucky draw gift. Okay, we have 1 unit of X70, 1 unit of Izora, 3 unit of Proton Saga, 1 Vespa, and 1 Yamaha 125, giving out to all the winners. We have winners coming from Terengganu just to collect the cars. We did the draw last year, but today only we can give it up because of the MCO in place. So the winners, they have been waiting for a long time. So finally today we're going to give it up to them. I think they also must be very excited to receive their gifts today. Now, Tunduk, we have been in this market for 11 years. Okay, and we give out many cars. Okay, this is for our 10th anniversaries. Tunduk business is basically talking about financial freedom, helping people, helping one another, right? So during the 10 years, 11 years, we have changed many people's lives because just the SIM card that they use. So our concept is to help one another, as simple as that. Just change the SIM card you use to help to achieve financial freedom for yourself. And then who knows, you may win some of the lucky draws. For this year, we haven't come out anything yet, but who knows, we may have something coming up very soon, and we will announce it if you have something planned for this year, right? So we'd like to take this opportunity to congratulate all the winners from Johor Bahru, from Terengganu, from Melaka, who come here to collect the prizes, from Shah Alam. You know, they are very lucky to just be our TON members. Thank you very much. Okay, let's change your SIM card, change your life, help more people. Thank you. Syukur atas kemenangan ini. Terima kasih Tuan Wow. Tak sangka saat-saat macam ni ada rezeki dapat kereta pula. Terima kasih Tuan Wow. So happy ya. Happy boleh masuk rumah lah. Rasa gembira, excited. Dah syukur lah sebab saya pun tak sangka boleh menang pada dua pengguna telefon di luar sana. Tuan lah pilihan yang terbaik sebab tak ada lagi telefon yang boleh bagi hadiah macam ni. Dan saya baru setahun saya dah boleh menang Saksikan. Bertuah lah saya dan Tuan lah telefon yang terbaik di Malaysia. Kerana saya kepada yang belum lagi bisa berbohong, sertailah sekarang banyak kelebihannya apabila menyertainya. Tolong depan. Ribuan terima kasih kepada pihak Tuan di atas kemenangan ini, dan saya harap saya boleh kalah dalam bisnes Tuan Wow ini. Terima kasih. Kemenangan yang tak dijangka-jangka, rezeki lah orang kata, rezeki yang datang dari Tuhan lagi, memang tak disangka langsung dapat rezeki kereta ni. Memang happy. Saya dah guna Tuan Wow selama 2 tahun, tak dapat buktikan yang saya dapat menang kereta. Apalagi marilah kita join Tuan Wow terbaik. Dia terasa macam itu memang wah saya lah. Kita pun tak jangka benda ni boleh jadi kan. Kita dapat macam ni memang orang cakap rezeki tak dari mana lah. Kalau saya sebagai pengguna Tuan Wow menyeru kawan-kawan saya yang mana yang tengok saya ni join Tuan Wow. Saya baru join dalam setahun lebih dan dah menang secara betul-betul kereta. Saya pun tak jangka benda ni. Kawan-kawan tunggu apa lagi, joinlah Tuan Wow.
Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasrun dari HQ Tunwau. Cuma nak ceritakan sedikit. Hari ini kita telah selesai akhirnya untuk melakukan Majlis Penyerahan Kunci untuk kempen 10 Years of Tone, The Great Giveaway. So tadi Alhamdulillah semua selamat. Tahniah kepada semua pemenang. Dan kami harap anda semua terus kekal bersama kami selama-lama yang boleh. Kita sama-sama buat duit. Ada di antara pemenang-pemenang kami cuma pengguna biasa saja. Mereka gunakan prepaid Tunwau ni sebagai line prepaid mereka. Ada yang kurang dari 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Itu pun mereka dah menang kereta. So bagi saya tak banyak telco atau mungkin tiada telco yang macam ni. So jangan tunggu lagi. Kalau anda pengguna prepaid, gunalah Tunwau, cubalah kami. Di zaman Covid ni, saya rasa kalau anda mencari satu peluang untuk menjana pendapatan pasif ataupun kedua, kami ada satu business model yang baik hanya dengan memperkenalkan penggunaan SIM card Tunwau dan melakukan top up. Anda boleh menjana pendapatan setiap bulan tanpa henti. Yes, di zaman Covid ni saya rasa semua orang patut bersedia sebab kita tak tahu apa akan terjadi dan mungkin kita akan terkesan. Nauzubillah, harap-harap tak ramai lah yang kena. Tapi realitinya ramai yang terkesan. So ramai di antara ahli kami sudah pun tahu. Dan di zaman pandemik macam ni, kita boleh buat duit sebab kita pakai telefon bimbit kita, prepaid kita hari-hari tanpa henti. So dia macam beras, macam nasi kita makan. Macam prepaid kita sentiasa akan kita tak guna. So bisnes yang bagus, mudah sangat. Check out kami di Facebook, website kami dan YouTube kami. Sekali lagi kepada pemenang semua, tahniah. Dan kepada orang lain, join kami. Terima kasih.